الذي وفقنا وإياكم لصلاة الصبح وهي صلاة الغداء، فالله وفقنا وإياكم لاتباع حبيب محمد صفيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكما وفقنا وإياكم للاجتماع في هذا المسجد المبارك، نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن الاستماع ويوفقنا وإياكم لكمال الاتباع لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد الخلق أجمعين، ويحيينا وإياكم على محبته ومحبة أهل بيته وأصحابه، ويحشرنا في زمرته بعافية وسلامة يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan taufik kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang disebut juga dengan sholat Qadha, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana kita diberikan taufik oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk betul-betul bisa mendengarkan dan mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan juga mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk mencintai baginda Nabi dan ahli bait dan keluarganya. Amin. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ظل في ذمة الله إلى أن يمسي، ظل في ذمة الله أي في حماية الله وفي جوار الله، من آذاه فكأنما آذاه الله سبحانه وتعالى. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah maka dia berada di dalam jaminan Allah. Maka barang siapa yang mengganggu orang yang salat subuh berjamaah, seakan-akan dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. فلهذا كانت الجماعة في صلاة الصبح هي أفضل الجماعات، لأنها أشد الجماعة وأشجها على النفس، والعبادة كلما كانت فيها مشقة على النفس كان فيها الأجر أعظم من الإله الأعظم سبحانه وتعالى. Oleh karenanya salat subuh berjamaah itu mendapatkan pahala yang sangat besar, karena dalam pelaksanaan salat subuh berjamaah itu sangat sulit, sangat berat bagi nafsu. Oleh karenanya segala sesuatu yang sulit untuk kita lakukan, sulit melawan nafsu kita, maka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah yang Maha Besar. ولما فيها من الأجر العظيم فإن الشيطان الرجيم يزين المنام لكثير من الناس في ذلك الزمان حتى يبعدهم عن الأجر العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. Oleh karenanya setan mengetahui adanya pahala yang didapatkan dalam sholat subuh berjamaah. Akhirnya setan itu mengganggu manusia, menghiasi tidur mereka, membuat nyaman tidur mereka, sehingga sulit untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Biar mereka jauh daripada pahala yang besar dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أرزاق العباد تقسم من رب العباد فيما بين الصبح وطلوع الشمس. Dan dalam sabda baginda kita Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah membagikan rezeki-rezeki bagi hamba-hambanya, yaitu di waktu antara subuh sampai
عندما رأى أحدا مضطجعا في مثل هذا الوقت، أي بعد صلاة الصبح وقبل الإشراق، قال له قم واشهد رزقك، فإن رب العباد يقسم الأرزاق في هذا الوقت، فقم وخذ نصيبك من الرزق الذي يقسمه مولاك سبحانه وتعالى. Maka ketika kita melihat ada saudara kita yang tidur di waktu ini, itu setelah subuh sampai sebelum nanti terbitnya matahari, ya kita beri peringatan, kita ingatkan untuk bangun bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan rezeki setiap hambanya di waktu seperti ini. الذي يعمر وقته من بعد الصبح بعبادة لله ويفتتح يومه بأذكار وتلاوة القرآن أو حضور مجلس علم، فذاك يفتتح يومه بطاعة لله سبحانه وتعالى، فيكون له نصيب من الرزق، فإن دخل عليه رزق دخل عليه رزق مبارك. أما هو أشغل ذلك الوقت بما لا ينبغي، كأن أشغله بالنوم، أشغله باللعب بالإنترنت أو بشرب التمبار أو غير ذلك، فإنه يمضي عليه يوم بلا بركة. وإذا دخل عليه رزق دخل عليه رزق بلا بركة، لأنه قد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ذاك يذهب الرزق، وبعض الروايات قال يذهب ببعض الرزق. Maka barang siapa yang meramaikan atau menghidupi waktu setelah subuh sampai terbitnya isyraq nanti dengan zikir kepada Allah, dengan mengaji Al-Quran atau dengan hadis di majlis ilmu seperti ini, maka dia telah menerima daripada rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia mendapatkan rezeki di hari ini, maka rezeki itu rezeki yang penuh berkah. Sebaliknya, jika seseorang di waktu seperti ini dia menghabiskan waktunya dengan kesibukan dunia atau dengan tidur atau dengan internet atau dengan merokok, maka dia telah menghabiskan waktunya sia-sia, tidak mengambil bagian rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jika dia mendapatkan rezeki di hari ini, maka rezekinya itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla as-subha fi jama'ah wa makatha fi musalla hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atayn lillahi ta'ala أعطاه الله سبحانه وتعالى ثواب حجة وعمرة تامتين كل يوم، حجة وعمرة تامتين وأنت ببلادك وأنت بين أولادك وأنت في ثيابك وأنت في جالس من غير تعب. هكذا أخبر الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل يوم تعطى فضل الحج والعمرة، لكن الشيطان ما يريد لك أن تدرك هذا الفضل الكبير، فيذكرك بأعمال ليست هي بمهمة، فتصور أنها مهمة، فيصلي الصبح ويخرج من المسجد، ثم بعد ذلك يشتغل عن ذكر الله فيفوت ذلك الثواب الذي جاء به وأخبر به حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sebagaimana sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia menetap di tempat sholat tersebut sampai terbit matahari, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Bagaimana itu bisa kita dapatkan pahala haji dan umrah dengan sempurna setiap hari?
kalau kita mengisi waktu antara subuh dan terbitnya matahari nanti dengan ibadah atau majelis ilmu, tanpa kita harus meninggalkan rumah kita, tanpa harus kita meninggalkan anak-anak kita, tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak, kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah sebagaimana yang telah disabdakan Nabi kita Muhammad SAW. Sebaliknya setan tentunya tidak ingin hamba itu mendapatkan pahala yang sangat banyak. Akhirnya setelah sholat subuh diganggu, kamu nanti ada kesibukan ini, keluar habis sholat subuh langsung keluar, bahkan ternyata sampai keluar dia lupa kepada Allah, akhirnya ketinggalan pahala yang sangat besar di waktu tersebut. وقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان يعقد 3 عقد على كل مؤمن عندما ينام، فيقول في العقدة الأولى كل عقدة من الثلاث نم فإن وراءك وصلاة والذكر والطاعة بعد الفجر فيفوته الثواب الكثير، فإن هو استجاب لندائه أصبح خبيث النفس كسلانا. Dan Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya setan itu mengikat setiap hamba itu dengan 3 ikatan. Yang mana dalam setiap satu ikatan itu setan mengatakan tidurlah, bahwasanya waktu malam itu panjang, sehingga menghiasi setiap hamba untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan di dalam tidurnya. ولهذا قال إذا استيقظ قال الشيطان نم فإن وراءك ليل طويل، فإن هو لم يستجب لندائه وعلى طول قام وذكر الله سبحانه وتعالى انحلت العقدة الأولى بذكر الله. Maka ketika seorang hamba hidupnya, tentu setan tetap akan membisikkan hamba tersebut dengan mengatakan tidurlah, bahwasanya waktu malammu masih panjang. Maka bagaimana bisa melepas 3 ikatan yang ikat oleh setan tadi? Yang pertama, kita bisa lepas ikatan tersebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فيبدأ العبد بالنشاط، فلهذا ينبغي عندما تستيقظ من النوم على طول. ماذا كان يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم؟ مسح النوم عن وجهه، مسح النوم عن وجهه ثم قام وذكر والساكع وذكر الله سبحانه وتعالى. هذا أول ما كان يفعله النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا كما يفعله كثير من الناس اليوم. أول ما يستيقظ من النوم يبحث عن الواتساب وعن الجوال وماذا حصل له ومن اتصل به ومن أرسل له رسالة. ما هكذا العبد المؤمن، إنما أول ما يخطر في باله ذكر الله، كما كان يفعل حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يستاق ويذكر الله سبحانه وتعالى. Maka apa yang dilakukan ketika seorang hamba bangun dari tidurnya, yang pertama yang dilakukan adalah mengusapkan wajahnya dengan kedua telapak tangannya, kemudian bersiwak dan berdoa, beringat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berbeda dari kebanyakan orang di zaman sekarang, ketika dia bangun itu yang dilihat, yang diperhatikan adalah HP-nya. Dilihat HP-nya, siapa tadi yang ngirim WA, siapa yang nelpon, ada berita apa. Itu yang kebanyakan dilakukan oleh zaman sekarang. Maka kalau kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan bangun dalam keadaan semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah
Subhanahu wa taala. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان إذا أراد النوم تسوك، إذا استيقظ من النوم استاك أي استخدم السواك، يعلم أمته النظافة، وأن الدين الإسلام دين النظافة، فالتنظف امتثالا لأمر الشارع عبادة لله سبحانه وتعالى، لا على سبيل العادة بل على سبيل العبادة. عندما تتنظف تنوي ذلك حتى تثاب على غسلك، تثاب على سواكك، تثاب على نظافتك في بدنك وفي ثيابك. Maka Nabi kita Muhammad SAW, beliau sebelum tidur itu bersiwak, kemudian bangun tidurnya juga menggunakan siwak, karena siwak itu adalah menunjukkan sebuah kebersihan, dan Nabi kita mengajarkan kita untuk hidup bersih. Sebagaimana kalau kita menjalani hidup kita dengan kebersihan atau hidup bersih, itu ada nilai ibadah di dalamnya. Kalau kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, jadi setiap sesuatu yang di situ ada yang dianjurkan oleh agama, itu akan menjadi nilai ibadah bagi kita semua. فإذا هو ذكر الله وقام وتطهر، فإن بالطهارة تنحل العقدة الثانية من عقد الشيطان. Setelah berzikir kepada Allah dari bangun tidurnya, maka cara yang kedua untuk melepas daripada ikatan yang kedua adalah bersuci. ثم بعد ذلك إذا صلى ركعتين لله سبحانه وتعالى انحلت العقدة الثانية فينشط في العبادة ويذهب عنه الثقل في القيام فتخف وتسهل عليه العبادة والطاعة. Setelah terlepas ikatan yang kedua, cara untuk melepas ikatan yang ketiga adalah dengan melaksanakan sholat. Maka dengan sholat itu terlepaslah ikatan yang ketiga. Akhirnya hamba itu akan bangun dari tidurnya dan menjalankan di harinya dengan semangat, dengan tubuh yang baik dalam menjalankan semangat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فلهذا يسن عندما يقوم أول شيء يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين حتى يبادر بحل العقدة الثالثة، فلا يكون للشيطان مطمع في عوده إلى النوم حتى يبعده عن الخير والأجر الكثير. Maka ketika hamba mengawali harinya dengan dua sholat, dua rakaat sholat, yaitu dengan dua rakaat sholat yang ringan saja, karena dengan dua rakaat tersebut sudah menjauhkan dirinya daripada gangguan setan. Takutnya kalau kelamaan nanti datang lagi gangguan setan. Jadi lebih baik dua rakaat yang ringan saja, itu akan menjadikan dia jauh daripada godaan setan setelah itu. ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقرأ سورة الكافرون. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقرأ سورة الإخلاص. هكذا السنة، فإن لم يستطع أن يقرأ هذه الآيات فليقرأ الكافرون والإخلاص في الأولى والثانية. Maka ketika melaksanakan dua rakaat yang ringan tadi, yang dibaca di rakaat pertama
Nah, setelah surah Al-Fatihah adalah ayat daripada وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah ولو أنهم إذ ظلموا wa أنفسهم annahum yadhunnu anfusahum جاءوك ya'uka فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول fastaghfirullah wa astaghfirullah rasul la wajadullah tawwabur rahim. Kemudian membaca istighfar sebanyak 7 kali, kemudian surah Al-Kafirun. Kemudian di rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, dia membaca wa qalamu anfusahum ومن يعمل سوءا wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah la wajadullah يجد الله ghafurur rahim. Kemudian membaca istighfar, kemudian melanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas. Kalau misalkan tidak hafal ayat yang tadi disampaikan, cukup di rakaat pertama dengan membaca surah Al-Kafirun dan rakaat kedua dengan surah Al-Ikhlas. بهذا يفتتح الإنسان يومه بهمة بطاعة الله، فإن الإنسان إذا افتتح يومه بطاعة الله مرضية لله واختتم يومه أي قبل أن ينام بطاعة الله مرضية الله، فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز له عما بينهما بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. Maka jika seorang hamba mengawali harinya dengan taat kepada Allah dan juga mengakhiri harinya dengan taat kepada Allah, yang dimaksud akhir ini adalah sebelum tidurnya dia juga tetap berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan mengampuni, melewatkan apa yang terjadi di antara dari bangun tidur sampai ingin tidur tadi. Artinya tidak ada yang dihisab oleh Allah, semuanya karena anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. لكن تجد كثير من الناس في هذا الزمان يضيقون من مجالس الخير وتضيق عليهم صدورهم. ليه؟ لأن الشيطان قد عشش وباض وفرخ في قلوبهم بعدهم عن ذكر الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ماذا صار قرين ولازم؟ لأنه بعد عن ذكر الرحمن وعن تلاوة القرآن وعن سنة النبي محمد سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian kita banyak temukan di zaman sekarang ini, kata beliau, ketika orang duduk untuk beribadah, berzikir kepada Allah, itu menemukan di dalam dirinya kesempitan, kegelisahan, tidak bisa lama. Itu semua karena sudah menjadi temannya setan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menjauh daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan jadikan setan itu sebagai temannya. Jadi ketika orang itu kenapa dia sulit untuk lama ibadah, karena dia sudah menjadi temannya setan. وقد قال الإمام الحداد قطب الدعوة والإرشاد أهل الزمان في قلوبهم شياطين يضيقون من تلاوة القرآن ومن الجلوس في المسجد، إذا سلم يجد في الحال يخرج وكأنما له حاجة إلى الله يطلبها من مولاه سبحانه وتعالى فيخرج. ويضيقون من الجلوس في المسجد ومن مجالس الخير ومجالس البركة ومجالس العلم ومجالس النور ومجالس الذكر ومجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويرتاحون لمجالس الغفلة. لو يتكلم في أخبار السياسة والخساسة ارتاح، يتكلم في أخبار الرياضة ارتاحت نفسه، يتكلم في أخبار الفيروسات يرتاح لذلك ويمضي الساعات أمام النت وأمام التي في. لكن إذا ذات أن يضيق يأله بالقرآن يضيق في الحال، يأله بكتاب في العلم يضيق قلبه في الحال ويتذكر أن عليه موعد
حتى يبتعد عن مجلس الخير. Dan juga sebagaimana yang disampaikan oleh Sahih Rasul radhiyallahu anhu Habib Abdullah bin Al-Haddad daripada Habib Al-Haddad, beliau mengatakan di zaman sekarang ini banyak sekali hamba-hamba itu yang di dalam hatinya setan. Mereka merasakan sempit ketika hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, majelis surda, majelis ngaji Quran, dan apapun itu merasakan sempit, tidak nyaman atau gelisah karena di hati mereka ada setannya. Karena seorang hamba, sebaliknya jika seorang hamba zaman sekarang ini merasakan ketenangan dan kenyamanan ketika duduk di majelis yang membuatnya lalai kepada Allah, ketika kumpul untuk membicarakan tentang politik, ketika kumpul membicarakan tentang olahraga atau berita yang terkini atau berita yang viral, merasakan tidak ada kesempitan atau kegelisahan ketika duduk, bahkan menghabiskan waktu berjam-jam lebih lama daripada duduk di masjid, di majelis. Itulah yang terjadi di zaman sekarang. فإن النوم في مثل هذا الوقت نوم يسمى نوم الغفلة، فيكره النوم بعد صلاة الصبح حتى الإشراق، ويسمى نوم الغفلة، فيندب لمن رأى أحدا نائما أن يوقظه، عرفه ولا لم يعرفه، لأن المرء المؤمن يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه من الخير. Dan tidur setelah sholat subuh itu hukumnya makruh dan dikatakan dengan naumul ghaflah atau tidur yang membuat sesuatu lalai. Maka sepantasnya bagi setiap muslim untuk membantu saudaranya yang lain jika ada yang tertidur atau tidur di antara waktu ini untuk membangunkannya, karena setiap satu sama muslim itu saling membantu tolong menolong. وهذا الوقت وقت يسير، لكن التوفيق لعمارة ذلك الوقت قليل، لأن العبد إذا ما عنده همة للطاعة فإن التوفيق يكون له قليل، وإنما يجلب التوفيق من المولى الرفيق سبحانه وتعالى على قدر همة الإنسان في طاعة الله، فعلى قدر الهمة تعطى من التوفيق في طاعة الله سبحانه وتعالى. Dan ini semua adalah kalau sudah mendapatkan seorang hamba taufik daripada Allah, dan itu tergantung daripada semangat hamba tadi dalam menjalankan ketaatan atau ingin mendekatkan diri kepada Allah. Seberapa besar semangat dia untuk taat kepada Allah, insya Allah juga taufik yang didapatkan juga akan banyak. Jika semangatnya dalam ketaatan itu sedikit, maka sedikit juga taufik dari Allah yang dia dapatkan. فأعز ما نزل من السماء الأرض هو التوفيق، وهو خلق قدرة الطاعة في العبد. التوفيق بماذا؟ تعطى على قدر همتك في طاعة الله. Dan sesuatu yang sangat agung yang Allah turunkan kepada hambanya itu adalah taufik. Taufik ini adalah penciptaan Allah kepada seorang hamba untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka sebagaimana yang tadi disampaikan, taufik itu didapatkan seberapa besar dia semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'az ma sa'ida min al-ard ila as-sama' al-ikhlas. La yartafi' al-'amal ila as-sama' illa idza kana al-'abd mukhlis fi 'amalihi. La maqsudu sum'a wala riya wala thana 'inda an-nas wala mahmada ولا شهرة ولا رئاسة، بل ابتغاء مرضات الله والدار الآخرة. هذا هو الإخلاص، وكما قال تعالى والعمل الصالح يرفعه. وما هو العمل الصالح؟ المخلص لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. Dan sesuatu yang sangat agung yang diangkat naik sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Karena ikhlas beramal memang untuk Allah, tidak ada ingin mendapatkan
puji-pujian, tidak ada yang mendapatkan apa pembicaraan yang baik dari seseorang, maka dalam ikhlas sendirilah yang akan mengangkat amal setiap hamba sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala. فالله يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى ويرزقنا الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki benar dalam menjalankan ibadah dan ikhlas, dan juga memberikan kepada kita kemudahan dalam menjalankan taat kepadanya. Dan sekarang beliau memberikan kesempatan bagi para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu untuk bertanya. Yang ada tanyakan dipersilakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kesempatan saya dapat ibu belakang mau bertanya. Dari yang mulai saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk sedikit yang ingin kami tanyakan masalah amalan atau ijazah, karena pernah kami dengar kalau amalan atau contoh membaca surah Al-Fatihah, kalau tidak ada punya ijazah dari yang bersangkutan, maka bacaan tersebut tidak sampai dengan Rasulullah dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Bagaimana hal tersebut seandainya kita tidak pernah mendapatkan ijazah tentang mungkin sholat atau amalan yang lain? Itu yang kami tanyakan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو هناك عمل صالح مثلا في قراءة سورة كذا أو ما فيه ليس هناك إجازة من الأستاذ أو ما يصل هذا العمل إلى رسول الله. ليس هذا الكلام صحيح. العمل أو الطاعة بأي عبادة، صلاة أو ذكر أو صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بسورة أو نحو ذلك، لا يحتاج ذلك. إنما الإجازة عبارة عن سند متصل لتعجيل الثمرة وتكثيرها، لكن ليس هو شرط للعمل. Jadi beliau menyampaikan yang namanya jasa atau sanad bukan sebuah syarat untuk sampainya amal tersebut, tapi dengan sanad dan ijazah adalah sebab untuk lebih cepat sampai dan mendapatkan pahala yang banyak. Apapun itu, entah zikir, sholawat atau baca surah dan lain-lainnya, ijazah atau sanad bukan sebuah syarat, tetapi sebuah jalan untuk mempercepat dan memperbanyak daripada pahala. Silakan. Sebagai orang disunahkan kita bersuap, pertamanya harus memakai kain suap. Kita sebagai orang memahami yang sekarang ini artinya siwak itu jadinya sikat ini menurut pendapat السواك سنة واردة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. Dan beliau menjawab
Yang pertama bahwasanya sabda Nabi Muhammad SAW, siwak itu adalah sunnah. Bahkan disebutkan dalam siapa sholat dengan bersiwak maka dia mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada sholat tanpa siwak. وأفضل السواك بعود الأراك فإن لم يجد فمن أي شجرة يقطع له غصنا ويتخذ منه سواك. Jadi siwak pertama kali afdolnya dengan kayu arok, ya, yang biasa dijual itu namanya kayu arok, bukan kayu siwak, tapi menjadi masyhur menjadi kayu siwak. Kalau tidak ada bisa kita ambil dari ranting daripada pohon-pohon yang ada, kemudian kita gunakan untuk siwak. فإن لم يجد سواكا فسيكت تحصل به السنة لكن لا يصل بهذا، فهذا من الوسخ، أو هذا عندما يستاك بطرف الثوب هذا من الوسخ، فأنك أخرجت الوسخ من فمك إلى ثوبك، والدين دين النظافة لا دين الوسخ. Kalau misalkan ya, kalau ngambil kayu yang ada dari pepohonan di sini mungkin agak sulit bagi kita, bisa menggunakan sikat gigi kata beliau, maka itu sudah dinamakan siwak. Bukan sebagai yang dilakukan sebagian orang dengan menggunakan ujung daripada pakaiannya, ya, seperti ujung lengan tangan ini atau dari baju sini digunakan disikatkan ke giginya, maka ini bukan kebersihan. Berarti dia memindahkan kotoran yang di giginya ke bajunya sendiri. لكن الناس لو جاء إنسان إلى المسجد بسيكت واستاك قبل الصلاة فيضحكون عليه، لكن لما يرون هذا الوسخ يفعل في هذه الطريقة ما حد يضحك عليه. سبحان الله، رأوا الوسخ ولم يستنكروه ورأوا النظافة فاستنكروه. Cuman yang anehnya kalau ada orang datang ke masjid bawa sikat gigi, yang terjadi pasti apa? Pasti ditertawakan kata beliau. Padahal itu yang bersih, siwak yang betul kalau tidak punya kayu arok tadi. Tapi ketika ada orang sholat, dia bersiwak menggunakan ujung bajunya, tidak ada yang tertawa. Nah, itu yang terjadi zaman sekarang. Silakan. Terima kasih sudah diceritakan tentang masalah yang dilarang yang subuh itu kita jarang tidur, batasan subuh yang dilarang itu sampai jam berapa? Terima kasih. جنب النوم بعد الصبح ممنوع. نعم، إلى أن تشرق الشمس، إلى أن تطلع الشمس ويدخل وقت الإشراق بطلوع الشمس بنحو 16 دقيقة يدخل وقت الإشراق، ثم بعد ذلك يذهب إلى عمله أو تعلمه أو تعليمه، خلاص زالت الكراهة. نعم بعد ذلك. Jadi batasan larangan waktu tidur setelah sholat subuh itu adalah kata beliau setelah terbitnya matahari. Maka kalau sudah terbit matahari ya kita tambah 16 menitan itu masuk waktu isyraq. Ya, setelah itu baru kita bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Ya. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan. عنده سؤال يقرب من على يضيع الوقت عليه قل له. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya tanya ada beberapa yang pernah mengatakan berhentilah salat sunnah setelah wajib azan setelah wajib amal, dan juga pendapat mengatakan salat sunnah sepanjang itu tidak ditertinggal dari rakaat pertama. Dan apa dalilnya salat sunnah subuh itu
sehingga istimewakan. Itu yang saya tanyakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. سمع حديثا لكن لا صحيح أم لا give بمعنى give من الصلاة إذا أقام المقيم give من الصلاة لو أقام المقيم هو في حديث ثاني طول الصلاة إلى ما أمكن الصلاة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ما ينبغي أن تحرم بالصلاة والمقيم مقيم الصلاة نعم Jadi yang sebenarnya kalau sudah dikumandangkan qomat tidak ada sholat yang dilakukan kecuali sholat fardu. Jadi ketika dikumandangkan iqamah kita tidak disunahkan untuk sholat sunnah. Tapi kalau sebelum dikumandangkan masih bisa untuk sholat sunnah. Yang dilarang itu adalah ketika sudah dikumandangkan maka tidak sholat sunnah, tapi yang kita lakukan adalah sholat fardu. أو جئت والخطيب يخطب الجمعة فلا ينبغي لك أن تطول الصلاة أي السنة ركعتين خفيفتين فإن طولتها بطلت صلاتك لأنك مأمور باستماع الخطيب في هذا وفي الأول مأمور بالاستعداد للصلاة. Dan dalam memanjangkan sholat itu seperti kalau kita sholat sunnah kemudian Jumat atau sholat ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, maka kita dilarang untuk memanjangkan sholat sunnah, tapi diperpendek karena kita dianjurkan untuk mendengarkan daripada khutbah Jumat. أما إذا الصلاة طول الصلاة توك قم قبل الفجر بساعتين وامكث في السجود ساعتين طول الصلاة قدر ما شئت. ما هو أمام الناس بيطول الصلاة يا أخي يحب الصلاة وفي البيت يلعب بالصلاة ولا يخشع ولا يطول الصلاة إنما يفعل ذلك لأجل الناس لا لأجل رب الناس سبحانه وتعالى. Adapun kalau kita ingin melamakan sholat sunnah itu silahkan kalau di rumah. Ya, karena kita memang beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya ketika di masjid sholat sunnahnya panjangnya minta ampun. Ya, tapi kalau sudah sampai di rumah paling cepatnya sholat sunnah. jelas. Wahid bagi wahid khususnya li sunnatil fajr. khususnya sunnatil fajr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ركعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. Ya, kemudian keistimewaan daripada salat sunnah subuh adalah 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. والسنة أن يقرأ فيها الكافرون والإخلاص أو ألم نشرح وألم ترى. Dan disunnahkan kita membaca di rakaat pertama surah Al-Kafirun dan kedua Al-Ikhlas atau surah Alam Nashrah yang pertama kemudian Alam Tara yang kedua. وقبلية الصبح كذلك لا يسن تطويلها أما قيام الليل طوله على قدر ما شئت. Dan tidak disunahkan untuk sholat sunnah subuh untuk melamakannya, memanjangkan sholat sunnah subuh, tapi untuk sholat sebelum subuh, sholat sunnah sebelum subuh, yaitu sebelum masuk waktu sholat subuh itu disunahkan untuk memanjangkan sholat sunnah. فإن فاتته سنة الصبح القبلية قضاها بعد الإشراق وإن فاتته وتر بالليل قضاها بعد الإشراق فقد قال صلى الله عليه وسلم من نام عن ولده من الليل فأداه في وقت الضحى فكأنما صلاه من الليل. Dan kalau misalkan kita terlewatkan tidak sempat sholat sunnah subuh tadi, misalkan masbuk, maka bisa kita qadha sholat sunnah subuh setelah waktu isyraq misalkan. Habis sholat sunnah isyraq kita
sholat mengqadha sholat sunnah subuh, atau mungkin malam tadi tidak sempat sholat witir, bisa kita qadha nanti setelah sholat isya, sebagaimana Nabi bersabda yang artinya barang siapa yang terlewatkan atasnya sholat sunnah di waktu malam, kemudian dia mengqadhanya di waktu duha, maka dia mendapatkan pahala seperti sholat di malam itu. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الدعوات ويعجل لنا ولكم الإجابات ويصلح الأولاد والبنات ويقضي لنا الحاجات يا رب العالمين. أعطينا ما سألنا ولا طلبنا، اللهم يا من وفق على الخير وعنه عليه، وفقنا للخير وعن اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وجوازا عن الصراط ونصيبا من الجنة، وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واكفنا كل أذى وبلاء وكل بلاء خارج من الأرض ونازل من السماء بجاه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا رب يا ذلك الهالكين أغثنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، واصلح لنا الظواهر والخفيات، واصلح القلوب يا رب العالمين، واصلح الأولاد واصلح البنات يا رحمتك يا أرحم الراحمين. واشرح صدورنا في القرآن وأعزنا في القرآن بجاه من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد سيدنا كون. وانقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وانقلنا من الفترة إلى الاجتهاد والخذلان إلى التوفيق، والحقنا بخير فريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق، واحفظنا سلك بنا طريق السلامة، واحفظنا من موجبات الندامة يا يوم القيامة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. السلام عليكم.